वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मुबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। माह रमजान की आमद से कबल गिलाफ काबा की तज़य्युन व आराइश का काम मुकम्मल। मस्जिद हरम और दीगर मुकामात मुक़द्दसा पर ज़ायरीन के लिए बेहतर किए गए इंतजाम। स्वीडन के सियासी लीडर रास्मुस पालुदान ने लंदन में कुरान को जलाने की दी थी कॉल। ब्रिटेन की इंतजामिया ने उठाया कड़ा कदम। स्वीडिश पॉलिटिशियन के मुल्क में दाखिले पर लगाई पाबंदी। पाकिस्तान में ज़लज़ले ने दौड़ा दी खौफ की लहर। 6.8 शिद्दत के ज़लज़ले से 9 अफराद की मौत, 40 से ज़ायद ज़ख्मी। शुमाली हिंद में भी ज़लज़ले के झटके। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में दौड़ी खौफ की लहर। जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल में ज़लज़ले के झटकों के दौरान अस्पताल में बच्चे की पैदाइश, वीडियो हुआ वायरल। बिहार असेंबली में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर की तनकीद। कहा 50% हिंदुओं को 15% से डराया जा रहा है। और दिल्ली में मोदी हटाओ देश बचाओ लिखे पोस्टर पर कार्रवाई, 100 FIR दर्ज। आम आदमी पार्टी ने कहा खुद को 56 इंच बताने वाला 56 इंच के पोस्टर से डर गया। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज किस्वा कॉम्प्लेक्स ने रमजान से पहले गिलाफ काबा की तज़य्युन व आराइश और इस्लाह व मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया है। सेक्रेटरी किस्वा कॉम्प्लेक्स इंजीनियर अमजद अल हाज़मी ने बताया कि हर साल रमज़ान से पहले गिलाफ काबा की तज़य्युन व आराइश और इस्लाह व मरम्मत का काम किया जाता है। उन्होंने कहा कि गिलाफ काबा की सफाई और आराइश व मरम्मत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। सऊदी हुनरमंद गिलाफ काबा के एक एक हिस्से का हर दिन मुआयना करते हैं और जहां जो कमी नज़र आती है उसे दूर करने का एहतमाम करते हैं। अगर गिलाफ काबा में कहीं कोई झोल आ जाता है तो इसे फौरी तौर पर निपटा देते हैं। उन्होंने कहा कि खाने काबा के हर पहलू से 3 मीटर ऊंचा कपड़ा लगाकर गिलाफ काबा की कसाई होती है। हर तरफ से उसकी सफाई का भी एहतमाम होता है। ब्रिटेन ने स्वीडन और डेनमार्क में कुरान को जलाकर इश्तियाल अंगेजी करने वाले राइट विंग के सियासतदान रास्मुस पालुदान को ब्रितानिया में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी है। पालुदान ने एक बयान दिया था कि वो 22 मार्च यानी आज इंग्लैंड के वेकफील्ड शहर जाते हुए कुरान करीम को नज़रातिश करने की मज़मूम हरकत करेगा। लेबर पार्टी के रुकन पार्लियामेंट साइमन लाइटवुड ने गुज़िश्ता रोज़ बरतानवी पार्लियामेंट में रमज़ान की आमद और रास्मुस पालुदान के बयानात की तरफ तवज्जो मबजूल कराई तो बरतानवी वजीर सलामती टॉम टोगेनहार्ट ने इस पर सख्त नोट लेते हुए कहा कि पालुदान को वार्निंग लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, इसलिए उसका ब्रिटेन का सफ़र अवामी मफाद में नहीं होगा और उसके दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। साइमन लाइटवुड ने कहा कि जब मैंने राइट विंग के पॉलिटिकल लीडर रास्मुस पालुदान के वेकफील्ड आने के मंसूबों के बारे में सुना तो मैं वाकई परेशान था। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि हुकूमत ने मेरी अपील सुनी और मुल्क में उसके दाखिले पर पाबंदी लगाई। पाकिस्तान में ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर खौफ की लहर दौड़ा दी है। पाकिस्तान के महकमे मौसमियात के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान में कुदरती आफात से निमटने के सूबाई इदारे PDMA का कहना है कि मंगल की देर रात आने वाले ज़लज़ले से खैबर पख्तूनख्वा में 9 अफराद जबकि एक और ज़राए ने 11 अफराद की मौत की खबर दी है जबकि 44 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। PDMA के जारी करदा बयान के मुताबिक सूबे के 19 घरों को ज़लज़ले से जुज़वी तौर पर नुकसान भी पहुंचा है।
زلزلے میں جان سے جانے والوں کا تعلق خیبر، باجوڑ، لوئر دیر، سوات اور ایبٹ آباد سے ہے، جبکہ زخمی ہونے والوں میں 22 افراد کا تعلق لوئر دیر سے ہے۔ کرم، مردان اور سوابی میں لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ ہندوستان، چین اور افغانستان سمیت متعدد مقامات پر کل منگل کی دیر رات زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ ساؤتھ امریکہ کے ملک پیرو میں ٹراپیکل طوفان یاکو کے پیدا کردہ سیلابی ریلوں میں اب تک 65 افراد کے ہلاک جبکہ متعدد افراد کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے۔ اطلاع کے مطابق یاکو سائیکلون اور سیلابی ریلیں دارالحکومت لیما سمیت ملک کے متعدد شہروں کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ طوفان سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 66,853 ہے۔ 9,677 مکانات کو نقصان پہنچا اور 1,541 مکانات منہدم ہو گئے ہیں۔ علاوہ ازیں 56 اسکول، 116 ہیلتھ سینٹرز، 239 برج اور 640 کلومیٹر طویل ہائی ویز کو نقصان پہنچا ہے۔ طوفان کی وجہ سے 11,000 ہیکٹر اراضی کی فصلیں تباہ اور 30,000 سے زائد مویشی بھی مارے گئے ہیں۔ پیرو حکومت نے آفت زدہ 8 علاقوں میں 6 مہینوں کے لیے ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ کے روس کے دورے اور روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات جاری ہے۔ دنیا کی 2 عالمی طاقتوں کے سربراہان کے درمیان ملاقات پر پوری دنیا کی توجہ بنی ہوئی ہے۔ ایسے میں چینی صدر جن پنگ نے کہا کہ آج تک چین اور روس کے تعلقات کی ترقی کی اپنی گہری تاریخی دلیل ہے۔ گزشتہ 10 سالوں کے دوران چین اور روس نے اتحاد نہ بنے، محاذ آرائی نہ کرنے اور کسی تیسرے فریق کو نشانہ نہ بنانے کی بنیاد پر 2 طرفہ تعلقات کو استحکام اور فروغ دیا ہے، جس نے باہمی احترام، پرامن بقائے باہمی اور مشترکہ تعاون پر مبنی ایک نئے قسم کے بڑے ممالک کے تعلقات کا نمونہ قائم کیا ہے۔ Не было в течение 100 лет. Как в Минске двигаем эти перемены. Перекиньте, пожалуйста, дорогой друг. فلسطینیوں پر اسرائیلی فورس کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں کئی فلسطینی علاقوں سے درجنوں فلسطینی شہریوں کو گرفتار کرنے کی خبر ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کے نمائندوں کے مطابق جیل حکام کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے کے بعد تقریباً 2,000 فلسطینی قیدیوں نے کل جمعرات سے بھوک ہڑتال شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فلسطینی اسیران نے کہا کہ وہ ہر صورت میں بھوک ہڑتال کو کامیاب بنائیں گے۔ بھوک ہڑتال کے مقاصد اور اہداف حاصل کریں گے یا پھر جام شہادت نوش کریں گے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ نے اسرائیلی وزیر بزالل سموٹریچ کے نسل پرستانہ بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ بتا دیں کہ کل اسرائیلی وزیر نے فلسطینی عوام کے وجود سے ہی انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس دنیا میں فلسطینی عوام جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔
اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ اسرائیلی وزیر کا یہ بیان اسرائیلیوں کی سیاسی سمجھداری کی حقیقت اور ان کی ظرف کو ظاہر کرتا ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے مزید کہا کہ فلسطینیوں کے وجود سے ہی سموتریچ کا انکار ایک نہایت خطرناک بیان ہے جو فلسطینی عوام کے قومی صفحے اور انہیں زبردستی بے گھر کیے جانے کے اسرائیلی عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے ایک بار پھر سن 1948 کی مانند بہیمانہ قتل عام کا اندیشہ ظاہر ہوتا ہے۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم خبریں۔ بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں مزید اہم خبریں۔ شمالی ہند میں کل منگل کی رات 10:15 بجے کے آس پاس زلزلے کے تیز جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے یہ جھٹکے 15 سے 20 سیکنڈ تک محسوس ہوئے۔ دہلی این سی آر میں لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر آ گئے۔ پوری رات لوگوں میں دہشت کا ماحول رہا۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.5 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز افغانستان کے فیض آباد سے 133 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں ہریانہ، پنجاب، راجستھان، جموں و کشمیر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق نارتھ انڈیا کی ریاستوں میں لوگ پوری رات ڈر اور خوف میں رہے۔ اس درمیان جموں کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں ایک اسپتال کے ڈاکٹروں نے زلزلے کے جھٹکوں کے درمیان اور کلمہ طیبہ کے ورد میں ایک بچے کی پیدائش کرائی۔ بچے کی پیدائش کے دوران کیے جا رہے سیزرین آپریشن کے وقت ہی زلزلے کے جھٹکے محسوس ہونے لگے اور آپریشن تھیٹر میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ تاہم میڈیکل اسٹاف نے کلمہ طیبہ کے ورد کے دوران اپنا فرض بخوبی نبھایا۔ یہ پورا منظر ایک ویڈیو میں قید ہوا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے۔ ای وہ یم کتے پاگل لا الہ الا اللہ لا گنیُک واریاہ نا بہار کے ڈپٹی سی ایم تیجسوی یادو نے بہار اسمبلی میں بی جے پی پر جم کر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی والے 85% ہندوؤں کو 15% مسلمانوں کا ڈر دکھاتے ہیں۔ بھائی جو ہے اصل بات نہیں کرتے، مدعے کی بات نہیں کرتے۔ بتائیے اتنا دن ہو گیا یہاں ساری چیزیں جو ہیں ان کو صحیح سوال جنتا کے پتی اٹھانا چاہیے، لیکن آج جو ہے ان بھاجپائیوں میں ورودھاباز بھی ہے، متھیا بھاز بھی ہے، اور بھاجپائیوں نے کیا پیدا کر رکھا ہے؟ جن کے پاس روزگار نہیں وہ ہندو بن کر کے خوش ہے، جن کے پاس کام نہیں وہ 5 کلو راشن پا کر خوش ہے، جن کے پاس نوکری پڑھائی دوائی کمائی نہیں وہ بی جے پی شاشن میں بس زندہ رہ کر کے خوش ہے۔ متھیا بھاس یہ ہے کہ 85% ہندو کو 15% کا ڈر دکھا رہے ہیں، 85% کو 15% کا ڈر دکھا رہے ہیں، ہندوؤں کو 15% کا ڈر دکھا رہے ہیں۔ سب سے ادھک بے روزگار اور غریب ہندو ہی ہیں۔ تو یہ زیادہ سمے نہ لیتے ہوئے کیونکہ مہودے سمے سماپت ہو گیا، تو اس لیے سینئر کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے اڈانی معاملے کے لیے کمیٹی بنائی ہے، لیکن ہمارے سوال صرف جے پی سی میں ہی اٹھائے جا سکتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو سمیتی بٹھائی ہے
विशेषज्ञों की समिति, जाने माने विशेषज्ञ हैं। ये समिति अडानी केंद्रित समिति है। ये अडानी से सवाल पूछेंगे। हम जो सवाल कर रहे हैं अडानी से नहीं कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी से कर रहे हैं, सरकार से कर रहे हैं। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की समिति द्वारा नहीं किया जा सकता। वो सोचेंगे भी नहीं, उनको हिम्मत भी नहीं होगी इन सवालों पर विचार करने के लिए। ये सिर्फ जेपीसी में ही उठाया जा सकता है। जेपीसी में बीजेपी के अध्यक्ष होंगे, बहुमत बीजेपी की होगी, पर उसके बावजूद विपक्ष को एक मौका मिलेगा इन सवालों को उठाने के लिए। जवाब आएगी सरकार की ओर से और ये सब रिकॉर्ड में जाएगा। आम आदमी पार्टी ने ट्विटर पर मोदी हटाओ देश बचाओ इस तरह के पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि खुद को 56 इंच बताने वाला 56 इंच के पोस्टर से डर गया। एक और ट्वीट में आपने लिखा कि मोदी सरकार की डिक्टेटरशिप अपनी इंतहा पर है। इस पोस्टर में ऐसा क्या काबिल एतराज है जो उसे लगाने पर मोदी जी ने 100 FIR करा दिए हैं। पीएम मोदी, आपको शायद पता नहीं कि भारत एक जमहूरी मुल्क है। एक पोस्टर से इतना डर आखिर क्यों? आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। माह रमजान की आमद से कबल गिलाफ काबा की तज़य्युन व आराइश का काम मुकम्मल। मस्जिद हरम और दीगर मुकामात मुक़द्दसा पर ज़ायरीन के लिए बेहतर किए गए इंतजाम। स्वीडन के सियासी लीडर रास्मुस पालुदान ने लंदन में कुरान को जलाने की दी थी कॉल। ब्रिटेन की इंतजामिया ने उठाया कड़ा कदम। स्वीडिश पॉलिटिशियन के मुल्क में दाखिले पर लगाई पाबंदी। पाकिस्तान में ज़लज़ले ने दौड़ा दी खौफ की लहर। 6.8 शिद्दत के ज़लज़ले से 9 अफराद की मौत, 40 से ज़ायद ज़ख्मी। शुमाली हिंद में भी ज़लज़ले के झटके। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में दौड़ी खौफ की लहर। जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल में ज़लज़ले के झटकों के दौरान अस्पताल में बच्चे की पैदाइश, वीडियो हुआ वायरल। बिहार असेंबली में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर की तनकीद। कहा 50% हिंदुओं को 15% से डराया जा रहा है। और दिल्ली में मोदी हटाओ देश बचाओ लिखे पोस्टर पर कार्रवाई, 100 FIR दर्ज। आम आदमी पार्टी ने कहा खुद को 56 इंच बताने वाला 56 इंच के पोस्टर से डर गया। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।